आसफ अली जरदारी साहब के दोनों बेटे इस रजीम को पड़ गए, इस हुकूमत को पै गए जिस हुकूमत का वो खुद भी हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ वाहिद आसफ अली जरदारी साहब के बेटे हैं, दूसरा कहाँ से आ गया और कैसे इस रजीम को पड़ गया जिसका खुद भी आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ अली जरदारी साहब का वो बेटा जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं, बिल्कुल ये मोहसिन नकवी साहब हैं। आसफ अली जरदारी की तरफ से कहा गया कि ये मेरा बेटा है, मुंह बोला बेटा है। मोहसिन नकवी साहब भी यही दावा करते हैं कि मैं आसफ अली जरदारी का मुंह बोला बेटा हूँ। बेयक वक्त दोनों ही इस रजीम को मुस्लिम लीग नून को पड़ गए हैं। आसफ अली जरदारी साहब भी इस रजीम का हिस्सा हैं, सदर पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून के साथ इनका इल्तिहाक हुआ, इनका इत्तेहाद हुआ। इसी की वजह से आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं, पीपल्स पार्टी के 2 गवर्नर भी हैं और इनकी बलूचिस्तान के साथ साथ सिंध में तो बहुत बड़ी मजबूत पक्की कई साल से हुकूमत जारी है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और ये लोग कैसे पड़ गए, दोनों बेटे कैसे पड़ गए इस हुकूमत को जिसका खुद भी हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई करते हुए जिस तरह से मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को ललकारा गया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इन्होंने हमेशा धांधली से हुकूमतें बनाई हैं, उन्होंने फॉर्म 47 का भी इनको ताना दिया। आज भी वहाँ पे सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में मखदूश है। वहाँ पे दोनों पार्टियां 2 अगस्त को वहाँ पे मुजफ्फराबाद और करीबी इलाकों में इलेक्शन होने हैं, जबकि मीरपुर में 13 हल्कों में जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ 4 नशिस्तें आई हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून को 9 नशिस्तें वहाँ पे दी गई। अब ये पता चला है कि दोनों की क़यादतें वहाँ पे बैठी हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये वाली बात हम आपके सामने रख दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से मुस्लिम लीग नून को आगे लगाए हुए थे और साथ ही मोहसिन नकवी की तरफ से जिस तरह से चैम्बर्स के लोगों से खिताब किया गया, वहाँ से उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम गिर चुका है, तो इसको संभालने के लिए उनकी तरफ से कई तजवीज़ें दी गई। उन्होंने कहा कि मैं अमूमन सियासी बात नहीं करता लेकिन आज मैं सियासी बात करूंगा। उन्होंने जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को भी कोई ना कोई मैसेज दे दिया, जिस तरह से पंजाब हुकूमत की तरफ से कंप्यूटर बच्चों को दिए जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब में कुछ तलबा को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कुछ पैसे दिए जो उस पर भी उनकी तरफ से बात की गई। किस तरह से उन्होंने इन सब को आगे लगा लिया, किस तरह से उन्होंने खदशात का इजहार किया और किस तरह से उन्होंने कहा कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में काकरोच अगर इकट्ठे हो जाए तो सारा कुछ उलट के रख देंगे। काकरोच वही जो इंडिया में जिनकी तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ थोड़ा सा एहतजाज किया गया तो मोदी साहब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। उसी तरफ इनका भी इशारा है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि लैपटॉप या 4000 देकर खामोश तलबा को नहीं किया जा सकता। PTI समेत सब जमातें मुतहद हों, स्टेक होल्डर मिल बैठे, सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, हम सिर्फ फायर फाइटिंग कर रहे हैं। जब तक सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे फील्ड मार्शल की मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा। एक बंदा इतनी मेहनत करके सब कुछ प्लेट में ला कर दे रहा है तो वो रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करना चाहता। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। उनकी तरफ से ये भी यकीन दिला दिया गया, नौजवान मेरिट की बुनियाद पर रोजगार के मौके, एक दुरुस्त शफाफ निज़ाम चाहते हैं। मुल्क की बुनियादी चीज़ों को ठीक न करने तक मसाइल रहेंगे। इस्लामाबाद में उनकी पहली इकनॉमिक समिट से ये तकरीर की गई, ये खिताब किया गया है, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तो 18-18, 20-20, 22 घंटे काम करता हूँ और उनके जो साथी हैं वो भी ऐसा ही दावा करते हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं, अगर वो 18 घंटे भी काम करें तब भी फायर फाइटिंग से ये ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने सबको किस तरह से आईना दिखा दिया और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि नए सूबे इंतजामी यूनिट्स नागुज़ीर है, इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं आया। लेकिन शरी रहमान की तरफ से जो पीपल्स पार्टी की लीडर हैं उन्होंने इस पर जरूर बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई मौका और वक्त नहीं है कि ऐसी बातें की जाएं। बहरहाल मोहसिन नकवी की तरफ से और बिलावल भुट्टो जरदारी तो पहले ही बिगल जिस तरह से बजा दिया गया इस रजीम के लिए, इस हुकूमत के लिए, तो सदारती निज़ाम क्या आने वाला है। 28वीं तरमीम के बारे में क्या उनकी तरफ से कोई इशारे दे दिए गए हैं, कोई इंदिया दे दिया गया है कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ हो सकता है। जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि सदारती निज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि फील्ड मार्शल साहब को सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, जिस तरह
طرح سے وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستان کے باہر بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو مانا بھی جاتا ہے، ان کی سنی بھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کے گرم جوشی پر مشتمل تعلقات ہیں، مراسم ہیں، رابطے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا اسی طرف جا رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک تو صدارتی نظام آ جائے گا اور دوسرا پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے؟ تو ویسے اس حوالے سے ہماری یہ رائے ہے کہ جس طرح سے یہ رجیم چل رہی ہے، جس طرح سے پاکستان کو یہ پستیوں میں لے گئی ہے، جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی ہے، جس طرح سے حالات خراب ہیں، جس طرح سے دہشت گردی ہے، جس طرح سے باقی دیگر مشکلات عوام کے لیے، بہتر ہے کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے، اپنے گھر جا کے کچھ اور کریں۔ بہتر ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ سارے معاملات ان کو فارغ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی پاکستان میں اکثریت ہے، ان کے ساتھ مشاورت کریں تو پاکستان کو یہ دو شخصیات مل کے بہت آگے لے جا سکتی ہیں۔ یہ ہمارا تجزیہ، یہ ہماری رائے ہے۔ جیسا کہ محسن نقوی کی طرف سے کہا گیا کہ سسٹم کولیپ ہو چکا ہے، سسٹم گر چکا ہے، تو یہ کیسے گرا؟ انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہی صورتحال ہے۔ ملبے پر آج کون بیٹھا ہے؟ مسلم لیگ نون ملبے پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اتحادی بھی جوڑے گئے تھے، وہ بھی ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو کون بچائے گا؟ معاملات کو کون سنبھالے گا؟ محسن نقوی کی طرف سے جس طرح سے وہاں پہ بات کی گئی، کیا بون صاحب اس کو سنبھالیں گے یا پھر میاں عامر صاحب اس کو سنبھالیں گے؟ تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ معاملات کس طرح سے کنٹرول ہو سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بالکل بھی معاملات نہیں رہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادتیں انہوں نے سر جوڑ لیے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ معاملات بگڑ رہے ہیں، وہاں پہ انوار الحق صاحب جو ماشاءاللہ سے وہاں ہار چکے ہیں، وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ نیر بخاری بھی ہیں۔ اور دوسری طرف امیر مقام صاحب جن کو اس وزارت کا ہیڈ بنایا گیا ہے، وہ وزارت کشمیر کے وزیر ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان سے گئے ہیں۔ یہ چار لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اپنے تحفظات رکھے ہیں۔ تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ ہر سیٹ پر بدعنوانی ہوئی ہے، ہر سیٹ پر دھاندلی ہوئی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ 4 حلقے ہمارے جیتے ہوئے تھے، 4 حلقوں کے علاوہ ان کی 4 اپنی سیٹیں ہیں۔ تو اس پر مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کم از کم 4 کے علاوہ باقی حلقوں میں نتائج جو ہیں ان کو آپ مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مانتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس پر راضی ہو جائے، 4 سیٹیں تو ان کو نہ ملیں لیکن 2 سیٹیں ان کو دے کے خوش کر دیا جائے، ان کی 9 میں سے 7 رہ جائیں اور ان کی 4 سے بڑھ کر 6 ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس فارمولے پر پیش رفت ہو جائے۔ بہرحال یہ اس موقع پر ان کی طرف سے سارا کچھ کیا گیا ہے جب ان کو خطرہ پیدا ہوا ہے، خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کو، کہ کہیں ہم سارے سے ہی نہ جاتے رہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ باقی امریکہ اور ایران کے مابین جنگ کا ماحول پھر سے ایک مرتبہ گرم ہو گیا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے وہاں پہ صورتحال تھوڑی سی نارمل ہو گئی تھی، پھر سے امریکہ کی طرف سے حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 3 دن کے وقفے کے بعد امریکہ کی طرف سے ایران پر پھر زوردار حملے ہونے لگے ہیں۔ ایران کی طرف سے بھی امریکہ کے ان حملوں کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ خطے میں امریکی مفادات پر حملے کرتا ہے۔ تاہم ایران کی طرف سے اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے اردن میں امریکی جہاز تباہ کیے ہیں، 3 F-35 کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی حملے میں 3 پاسداران انقلاب کے گارڈ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ ایران کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ہونے والے حملوں میں 6 لوگ شہید ہوئے، جن میں ایک میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک بچہ بھی شامل ہے جس کی عمر 2 سال بتائی گئی ہے۔ اور ادھر جزیرہ کشم میں امریکہ کے جو حملے ہوئے تھے اس میں رہائشی عمارت سے ایک اور بچے کو بھی نکال لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 2 بچوں کو نکالا جا چکا ہے جن کی عمریں 8 اور 9 سال بتائی گئی ہیں۔ باقی بلوچستان میں ایک تو صفاقی جاری ہے، جس طرح سے بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے۔ جس طرح سے 6 لوگوں کو وہاں سے پکڑا گیا تھا، یرغمال بنایا گیا تھا، جن میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، ان سب کو یرغمالیت کے دوران ہی شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے، سندھ اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو اسی طرح سے شہید کیا گیا، اسی طرح سے مارا گیا ہے۔ اور وہاں پہ ایک اور سانحہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا، وہاں پہ سرنج میں ایک کان دھماکے سے پھٹ گئی، کہا جاتا ہے کہ لیتھیم گیس کی وجہ سے یہ سرنگ پھٹی ہے، اور اس کان میں جو 42 لوگ تھے ان میں سے صرف 8 کی
नशे ही निकाली गई हैं। तो कहा जा रहा है कि 34 लोग वहाँ पे जहाँ बहक हो गए हैं। वहाँ पे एक और मुसीबत ये दहशतगर्दी के बाद एक हादसे की सूरत में नजर आई है। तो मालिक की तरफ जो कानकून का मालिक है उन्होंने कहा कि ये गैस की वजह से धमाका हुआ है। बहरहाल जिस वजह से भी धमाका हुआ, अगर हिफाजती इंतजाम फूल प्रूफ होते तो ऐसे हादसा से बचा जा सकता है। हसीना शेख की वापसी के लिए लगता है कि अमेरिका सरगर्म हो गया है। जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया, हसीना वाजिद ने कहा कि मैं अपने मुल्क जाने के लिए तैयार हूँ, गोया उन्होंने सरेंडर का फैसला कर लिया। तो अमेरिका भी इस हवाले से सरगर्म हुआ है। अमेरिका के भारत में सफीर सर्जियो गोर, वो सफारत के कारगर जनूबी और वस्ती एशिया में अमेरिका के खसूसी एलची भी हैं। उन्होंने दौरा किया है बांग्लादेश का। वहाँ पे उनकी डॉक्टर खलीलुर रहमान वज़ीर खारजा है, उनके साथ मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि मुलाकात बड़ी कामयाब रही, बड़ी मुफीद रही। इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा गया कि हसीना वाजिद की वापसी के लिए वो गए हैं, लेकिन लगता यही है कि हसीना शेख की तरफ से अपने हामियों को थोड़ा सा सरगर्म किया गया है। वो बांग्लादेश में आना चाहती हैं। हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से इनकी और अमन वापसी के लिए ये इकदाम किए जा रहे हों। वहाँ पे इनको गारंटी भी चाहिए कि फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार ना किया जाए और उनको जितने लेवल की, जितनी बड़ी वो सियासतदान है, वो उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाए। प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि कम अज़ कम उनके साथ इस तरह का नारवा सलूक ना किया जाए, जिससे ये जाहिर हो कि इनके साथ भी उसी तरह से इंतकाम लिया जा रहा है, जिस तरह से खुद वो इंतकाम का एक भड़कता हुआ अपनी अपोजिशन के लिए, अपने मुखालफिन के लिए शोला बनी हुई थी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।